Palaban na naman kami sa kainan, no? Binidyo ko lang kasi nagre-request yung dalaga ko eh. Ayun, nakabidyo lang. Ayan. Tapos binigyan ako ng inumin, ang dami. Ayan, o. 有传统的，有传统的那一种。那天他一到我们家，他就他妈妈就要发信息，说不要跟我上床，这个不要太随便了。 Mama raw niya. Ay, no, best. Ay, no. Dito yan sa harap ng ano, Victoria de Makati. Sa may Washington. Yan mga idol. Nasa ano kami? Chinese restaurant. Yan.